गाइज आफ्टर लङ टाइम हैन हामी अब के बनाउन लागेको भने म है चौमिन बनाउन लागेको है। चौमिन बनाउने के अरे उयोहरू हेर्नु होला राम्रोसित। पहिला म पानी बोइल गर्छु हैन। बोइल गरिसकेपछि अब पानी पहिले बोइल गर्न राखेँ मैले। अब त्यसपछि हामीसँग भएको प्याज खुर्सानी धनियाँ टमाटर बन्दा म काट्छु पहिला सुरु।
Waiwai masala. Itu di pojok itu. Paketnya pojok aja. Then 8 putih kan ukuran itu. Oh. Cốt. Áo dặn gì em mà có tớ đó. Em mà đặt được mà đặt được. Có thể không. Có bao nhiêu rồi. Có là đi.